काफी मसलक हूँ, ज़िया ठीक है ना। साहब हेलो, नहीं छोड़ ज़िया दे साहब मैं आपसे बात नीचे, अब कोई आपकी है बात क्या, कोई अब आपकी बात रिप्रेजेंटेटिव? नहीं मैंने होगी। वो एक जो चीज़ पूछनी मेजबान थी साहब असल से में। मैं बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मुझे बात करने दे। अस्सलाम नहीं वालेकुम मैं वरहमतुल्लाह। मैंने असल वालेकुम सलाम, मैंने पूछना था, वो कुछ अकायद आपके ऐसे हैं, मैं जो मुझे बोल डाउट रहा था उन पे, तो हूँ इसलिए मैं पूछ रहा था। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर गुफ्तगू होगी, उसके बाद में गुफ्तगू हो जाएगी। नहीं जिया, मैं नहीं, थोड़ा सा आपसे बात कर सकता हूँ? मैं प्लीज बस थोड़ा वो खामोश पूछना हो चाह जाए, रहा मुझे हूँ इससे कि ये दो जो बातें आपने करनी है। नबी पाक इसको सल्लल्लाहु कहते अलैहि इसको कहते हैं डर वसल्लम अहले की सुन्नत वल जमात शान का, में इसको गुस्ताखी डर की है, कहते वो हैं। मुझे बताइए इसको कहते देवबंदियों हैं ने। डर, अहले सुन्नत वल जमात का इतना डर है, इतना खौफ है कि जो जैसा दावा की माज़अल्लाह अहले सुन्नत माज़अल्लाह। को बड़े आप अफसोस की अहले बात माइक है, ऑफ सुन्नत में कर दे, नहीं बड़े है। किसी की अफसोस बात की तो बात है समझ आई, ये। क्या जिस टेंशन बंदे ने लगाई हुई है नबी सबने। पाक बड़े सल्लल्लाहु अलैहि अफसोस की बात वसल्लम है की गुस्ताखी कि की, वो अहले सुन्नत नहीं यहाँ है, वो अहले सुन्नत में से बाहर है। जिस तरह किसने शिया गुस्ताखी आपको की? कहते हैं ना काफिर है, वो भी बंदा काफिर है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु छोड़ दे अलैहि आशिक वसल्लम सादिक की साहब, सरीहन आशिक गुस्ताखी की सादिक है। साहब छोड़ दे, अच्छा अभी मुझे तो इस पर बात होगी। मैंने अभी मैंने तो इस पर पूछना है बात होगी आपसे, जो दावा किया है। मुझे जवाब देना है आपने। ये जो आपने कहा है कि नबी पाक आशिक सल्लल्लाहु सादिक वो अलैहि शोर हो रहे, लोग वसल्लम, जो है कसम वो से कंट्रोल मछली क्यों नहीं कर बाजार रही बनी है। हुई है। ज़िया जिया भाई, आप साहब बात एक मिनट करते हैं खामोश हो लोगों पर जाइए लेकिन वो प्लीज। इनको इनको क्या, मैंने इनसे बात करनी है, हाँ मैंने इनसे बात करनी है, इनके कायद पे बात करनी है। अभी तो हजरत अमीर माविया बड़ी दूर की शख्सियत है, मैंने इनसे पूछना है कि ये लोग जो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ताकि गैब की गुफ्तगू ना हो मिसाल सके ऐसे मोहम्मद है। इरफान। एक वो मिनट जानबूझ के बीच ऊपर में ले मत रही है, बोलें, बीच में मत बोलें प्लीज, बीच में मत बोलें सर आप बात कर, वो एक जना बात कर ले, जानबूझ एक के बंदा ऊपर ले बात कर रही ले, है इस तरह ताकि समझ प्लीज नहीं जिया आएगी। गुफ्तगू साहब ना हो बीच में सके और ये मत डाइवर्ट करें, हो मुझे जाए, बात करने दें। मामला डाइवर्ट हो जाए, नहीं मामला नहीं मामला मामला डाइवर्ट किस डाइवर्ट हो होगा, जाए, सफेद मामला भाग सही तरफ घूम रहा जा है। रहा कोई है। एक बंदा बात करेगा, फिर मामला मेरे जिया मुंह से है कि डाइवर्ट म्यूट हो तुम करो, चीख जाए। रहे मैं हो। बात जिया से करूंगा, म्यूट मोहम्मद करो इरफान जरा, से भी बात जिया तय हो जरा चुकी म्यूट थी, करो ये इसे। बात के ऊपर आए, या आपने जानबूझ के ऊपर जिया उठाया साहब इनको। म्यूट करें, आप ये म्यूट करें, जानबूझ के आप प्यारे लोगों भाई को, म्यूट करें, प्यारे भाई म्यूट करें जी, शुक्रिया। अच्छा मैंने ये ये बार आपसे बार मेरे कहना माइक था, को आप होश देखे ना म्यूट कर चोर लिए, की होश दाढ़ी में भाग लिए तिनका, यहाँ से। चोर की होश दाढ़ी जो में है वो तिनका, अपने बात अकीदे का करने दिफा दें कर मुझे। नहीं सकती है, अच्छा सुने, आप नहीं बात करने देंगे, अपने मुझे पता है। मौकिफ का दिफा कर नहीं ये सकती जो है आपने आशिक अच्छा कहा सादिक कि से हटकर नबी अच्छा, के। पाक आशिक वो सल्लल्लाहु सादिक खुद भाई अलैहि खुद एक पर मिनट, डाइवर्जन वसल्लम के की लिए जा शान रहे में हैं। आप लोगों ने गुस्ताखी एक की, ये मिनट आपने कहाँ से आशिक मिसाल सादिक दिया? भाई, एक मिनट मेरी बात सुने। आशिक आपको सादिक पता है किस साहब, टॉपिक पे बात हो रही है? मुझे आपको देखें जी, पता है किस टॉपिक पे अहले बात हो बैत रही का है? मुकदमा हमारी सर आंखों पर, सहाबा का मुकदमा हमारी सर आंखों पर, लेकिन वो आपका लोग मुकदमा आपके सर जो आंखों पर है ना, जो जिससे बात जिनके हो रही है उसका जिनके मतलब, मुकदमा खुदाया एक ही मिनट इज जिया साहब चुप करें, टॉकिंग। मुझे बात करने दें जी, शुक्रिया। है। अच्छा बिल्कुल भी लेकिन बात करने नहीं सबसे पहले दूंगा। हम मोहम्मद सबकी रिजवान नजर, से मेरी यार ये बात जिया होनी को कोई चुप चाहिए यहाँ करवाएगा, पर, ये जिया को मोहम्मद कोई चुप रिजवान से करवाएगा। मेरी बात होनी चाहिए। जिया, जिया चुप करो, हाँ शुक्रिया, ये बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा सबसे पहले बात ये है कि सहाबा, सहाबा कौन है, अहले बैत कौन है, किसकी वजह से अहले बैत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ही, की निस्बत से ही वो सहाबा हैं और अहले बैत हैं। सहाबा और अहले बैत की बात हम करेंगे बाद में, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके अकायद के ऊपर। आपका अकीदा क्या है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उसकी बुनियाद पे फैसला किया जाएगा कि आप असल में है कौन है, आपकी जड़ क्या है। आप पहले अपनी जड़ को साबित करेंगे कि हम अच्छे और सच्चे मुसलमान हैं, फिर हम आपके पास आएंगे और आपसे बात करेंगे अहले बैत के ऊपर भी, और फिर हम आपके साथ बात करेंगे किसके ऊपर, सहाबा के ऊपर भी। ये तो वो हो गया कि कोई भी सिख और काफर जो है वो आके अहले बैत का मुकदमा लड़ना शुरू कर दे और आके जिसको कहते हैं कि सहाबा के ऊपर बात करनी शुरू कर दे, ये बिल्कुल टॉलरेटेड नहीं है। मुझे आपने सबसे पहले ये बताना है कि ये जो आपका हिफ्जुल ईमान रसाला है मौलवी अशरफ अली थानवी का, इसमें जो वो कहने लगा हुआ है आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्मे गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौले ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अमर ये है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब ये है या कुल्ले गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर की ही क्या तखसीस है। ऐसा इल्म नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसा इल्मे गैब तो ज़ैद अमर बल्कि हर सिब्बी और मजनून लानत, लानत, मुझे नहीं जिसका समझ ये आ रही, अकीदा उस मतलब पर हर लानत, देवबंद का यही हर अकीदा है क्या? सिब्बियो मजनून बरके जमियो हैवानात लानत, फिर से लानत, और बुहतान के लिए भी हासिल है लानत। मैं कहता हूं या आप जिस इतनी जिस मुश्किल बंदे का ये मुश्किल अकीदा है उस वर्डिंग पर क्यों यूज लानत है। कर रहे हैं भाई? ऐसी वर्डिंग यूज करें जो सबको समझ आए। आपको समझ नहीं आई उर्दू की? अच्छा मैं बताता हूँ ये कहना क्या नहीं चाह रहे समझ हैं, आई। मैं बताता हूँ। ये सरकार मौलवी अशरफ अली थानवी क्या कहता है, दज्जाल, वो कहता है कि अगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کا جو غیب کا علم ہے दज्जाल, तेरा बाप ओ, चुप दज्जाल, कर तेरा जा, चुप खानदान कर, चुप दज्जाल, एक तू मिनट है ऐसी और वर्डिंग है यूज मत करो काफर, दूसरा बीबी आपसे बात नहीं हो रही, उनको बात करने दो, बीच में ना बोलो बीबी। इसको चुप दज्जाल है, करवाएं, आ गया बीच में इसको टांग चुप अड़ाने। करवाएं, हलाला हाँ, करवाने वाली औरत को चुप हकीकत करवाएं तू थोड़ी है देर के कौन? लिए। दूसरों के अकीदे चुप पूछने कर वाला, तेरा जा, अकीदा चुप कर बता। जा, मौलवी अशरफ अली हाँ, थानवी का बयान तू हो रहा है, चुप कर, अकीदा चुप कर। बता, तेरा अपना तू कौन है? अपना पहले अपना अकीदा टिया बता। इसको जरा थोड़ी बड़ी देर बड़ी चुप करवाओ, तकरीर कर मौलवी रहा है अशरफ अली थानवी दज्जाल, एक्सपोज हो रहा है। बेशरम तू है, टिया इसको बेशरम तू इसको है। एक म्यूट बात कर। कोई और चल रही, टॉपिक कुछ और निकाल दिया। बात करने की मतलब वो तमीज तो है सोच तुझे? होता है, हमें बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं होती। बात ठीक है, करने की आपने तमीज दूसरों नहीं के है। टॉपिक क्या चल रहा है? कौन सा टॉपिक छोड़ दिया? एक मिनट देखिए, ठीक सिस्टर है, उनको आपने उठाएं एक दूसरों के मिनट ऊपर। अकीदे पे बात करनी है 10 करोड़ दफा कीजिए, लेकिन जरा ऐसे तहजीब के साथ करें ना, ऐसे अल्फाज के साथ करें कि दूसरा हाइपर मत हो प्लीज। ये क्या जरूरत है आते शायद ही दूसरे के अकाबरीन को गाली दे देना। तो जरा वो तरीका भी इख्तियार कीजिए बात करने का, लहजा, तरीका। जारी बात है दूसरे हाइपर होंगे, दूसरे डिफेंड करेंगे, तो खुदा के लिए आपका उनको मकसद उठाएं एक मिनट, इस्लाह आशिक करना सादिक को। होना चाहिए, प्रोवोक करना नहीं होना चाहिए। ठीक है आशिक सादिक भाई, मैं आपको कॉल पे ले रही हूँ, लेकिन आप प्लीज अपने लहजे, अपने अल्फाज को दुरुस्त कीजिएगा, फिर बात कीजिएगा, इस्लाह करने की हैसियत से जिया बात भाई को भी कीजिए, कॉल पे ना ज्वाइन कि करे टिया। अच्छा, जिया भाई ने टिया, किसी सबसे अकाबरीन पहली को बात गाली नहीं ये है दी। कि जब जिया मैं भाई बात को कर भी रहा कॉल हूँ पे ना, ज्वाइन एक करे और टिया। एक औरतों मिनट पे चुप करवाएं औरतों इनको, पे अटैक एक कोई मिनट नहीं चुप करेगा, अल्लाह करवाएं। की कसम, मैं किसी का लिहाज नहीं आप करूंगी, मैंने आप कसम खा ली है। औरतों पे कोई अटैक अच्छा नहीं करेगा, पर्सनल कमेंट्स अच्छा, कोई नहीं औरतों करेगा। पे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक करे वो जायज है? उन्होंने किए है क्या? एक इसने मिनट किए है क्या? हम क्या इनके काबरीन की बात हो रही है ना, तो जब इनके काबरीन अटैक करके गए तो जब मैं बात काबरीन कर को रहा हूँ तो गाली इसका मत दे, मतलब क्या है? इस्लाह कीजिए, गाली मत दे, अल्लाह के वास्ते मैं आप गाली बात नहीं करने दे रहा, की तहजीब लेकिन सीखें। जो बंदा नबी को गाली जी देगा मेरे लिए वो सबसे बड़ा खबीस है, और आपके नजदीक भी होना चाहिए। आप क्योंकि काबरीन को हम अटैक सब मत करें। हाँ, मैं इस्लाही बात अटैक नहीं जरूर कर रहा, करें। मुझे सबसे पहले इस चीज का जवाब चाहिए। मैंने इसीलिए कहा था कि मेरी बात के दरमियान जो बोलेगा उसको मैं रगड़ूंगा, तो प्लीज मेरी बात के अंदर मत बोले, मुझे मेरी बात का जवाब दें आप, ठीक है? अभी मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, तूने आपने पूछा था अगर ना कि मैं उल्टी एलेबोरेट पुल्टी देखें, बात करनी इनको है म्यूट तो करें, तुझे भी रगड़ेंगे हम, इनको म्यूट कर, ये तुझे भी देखें, रगड़ेंगे। औरतों की अगर इज्जत तू है तो उल्टी मर्दों की पुल्टी इज्जत नहीं है, बात म्यूट करेगा करें तो इसे, तुझे भी खुदा के रगड़ेंगे। लिए अच्छा, एक इसे म्यूट तमीज से करें, बात कर। सिस्टर प्लीज इसे म्यूट खामोश हो करें, जाए, उनको ये बोल बात रहा है इसको करने म्यूट उल्टी दीजिए। करें, पुल्टी बात करूंगा, रगड़ूगा, इसको ये म्यूट करें, तमीज है? इसे नहीं म्यूट नहीं, तमीज है, करें, आप ये उल्टी बात बात करने की नहीं करें, तमीज है? कोई भी ना करे। इसे म्यूट करें, इसे म्यूट करें, सभी प्लीज इसे चीखें जा म्यूट रहे हैं करें, भाई, सबको क्या हो गया? बस खामोश हो जाए एक मिनट। प्लीज इसे म्यूट करें। जी आशिक सादिक भाई बोले। ये जी जी शुक्रिया। सबसे पहली बात ये है कि नबी पाक और सल्लल्लाहु प्लीज अलैहि अल्फाज के वसल्लम जमनाओं की को जरा हदीस है, ध्यान से एक मिनट मैं आपको अदा बताता हूँ, मैं कीजिए। बताता हूँ, एलेबोरेट करके बताने लगा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम्हारा ईमान उस टाइम तक कंप्लीट ही नहीं है कि जब तक तुम मुझे और अल्लाह को हर उस चीज़ से जिससे तुम मोहब्बत करते हो ना अजीज हो जाएं। अपने अपने ईमान की फिक्र करें, ठीक है? उसके बाद में दूसरे नंबर पे अभी आता हूं मैं बेसिक पॉइंट की तरफ। अभी आपने कहा था ना मैं एलेबोरेट करके बताऊं, ये क्यों बार बार बीच में बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि काबिरीन की मोहब्बत जो सी है ना, वो इस कदर इंडल्ज हो चुकी हुई है कि बंदे दूसरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। नबी पर कोई बंदा बात कर रहा है, ठीक है? अच्छा, एलेबोरेट मैं आपको कह रहा हूं कि हजरत फरमाते हैं कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म क्या किया जाना, यानी कि अगर हम इस चीज़ को अगर एक चीज़ के लिए मान लेते हैं कि उन पर गैब का इल्म था अगर उनको, तो बकौले ज़ैद सही तो आप दरिया जिया भाई को उतार के इसकी प्लीज बकवास सुनोगी प्लीज तो हम भी प्लीज यानी आप चुप बैठेंगे। करें, उमर राशिद और प्लीज आप असल चुप में फौजी वो करें, सिस्टर बहुत निकले यहाँ चीख पे। रहे हैं ना, तो प्लीज मैं आप क्या चुप करूं करें, भाई, वो नहीं चीखें नहीं, चीखे मत, वो जा चुप रहे हैं। अपनी करें, बात आके करने लग प्लीज गया चुप है। करें, जिया भाई को आपने आपसे उतारा कोई ना, मुखातिब छोड़ने नहीं है, के लिए प्लीज आप भी मुखातिब निकलो। ना हो। इनको फौजिया कोई नीचे सिस्टर उतारेगा निकले या यहाँ इनको पे, चुप उमर राशिद करवाएगा? निकले यहाँ से, प्लीज उमर चुप राशिद करें, फौजिया सिस्टर निकले, प्लीज चुप चले करें, प्लीज निकले। चुप करें, प्लीज चुप करें, प्लीज चुप करें। नहीं, ये डिबेट है ही जिया नहीं है भाई जी, कॉल मैंने पे मैंने आइए, डिबेट पर करनी आप नहीं, प्लीज मैं तो सवाल लेकर उनको आया हूँ दूसरों को भी बात करने का मौका दीजिए, आप बहुत जी। चीखते बहुत हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अभी मैं आता हूँ अपने मेन पॉइंट की तरफ। मैंने आपको असल में बिस्मिल्लाह। बताना कि ये इसका मतलब क्या है। अच्छा, वो फरमा रहे हैं कि इस आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौले ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अमर ये है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल्ले गैब। अच्छा, वो कहते हैं कि जो लोग इस चीज़ पर कह रहे हैं कि गैब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के पास है, तो ये मैं इस चीज़ को दरियाफ्त करना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो गैब है इससे मुराद कुल्ली गैब यानी कि सारे गैब जिस तरह अल्लाह पाक की ज़ात है कुल्ली गैब वाली ना, या वो यानी या वो गैब है कि जो जिसको कहते हैं मखसूस है गैब, वो अल्लाह ताला की तरफ से जो अता किया जाता है। अच्छा, अभी आगे फरमा रहे हैं, गुस्ताही आगे है।
अरे मुझे बात समझ ही नहीं आ रही, इशू के पॉइंट क्या है भाई? और पॉइंट आगे आ रहे हैं ना, सुनो तो सही। अच्छा, आगे है कि अगर तो ये कुल्ले गैब है, अगर तो गैब की मुराद कुल्ले है, तो इसमें हजूर की क्या तखसीस, यानी में इसमें हजूर का कमाल क्या है? नऊज बिल्ला मिन जालिक, ठीक है। ऐसा इल्म, ये वाला गैब इससे मुराद है, ये तो हर सिब्बी और मजनून, यानी कि हर एक बंदा जो मजनून है, जो पागल है, या जो सोच नहीं सकता सिब्बी, बल्कि जमीओ हैवानात, बल्कि ऐसा इल्म तो जानवरों के पास भी है, नाउज बिल्ला मिन जालिक। अभी मुझे ये बताएं कि ये जो इबारत लिखी गई है, क्या ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में आशिक सादिक साहब, की जा रही? आशिक सादिक साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वान साहब। हज़रत, आप बड़ी देवबंदी बेहतरीन हैं? आपने इबारत पढ़ी, मुझे ये बताएं। आप देवबंदी मुझे ये हैं? बताएं पहले ये बताएं, जी, क्या कह रहे हैं? आप देवबंदी हैं? मेरी बात तो सुन लेना। आप क्या आप हैं? देवबंदी हैं? अब बात सुन लें, आप क्या हैं? आप देवबंदी हैं? आप क्या हैं? आप देवबंदी हैं? आप इस्ना अशरी शिया हैं? जी आप देवबंदी देवबंदी है, हैं? देवबंदी है। मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। देवबंदी क्या होता कौन है? सी अहले सुन्नत वल जमात? अहले सुन्नत वल जमात जो मान अलैहि वसहाबी का मिस्ताक है वो। कौन सी वाली? देवबंदी है कि नहीं है? आप जाहिल हैं बिल्कुल। किसने देवबंदी कहा है कि कि नहीं सुन है? ले, जाहिल इंसान सुन खान लो मेरी बात। साहब देवबंदी है आशिक कि नहीं सादिक है? भाई, सुनो, खुदा आशिक के लिए उनका पॉइंट तो सुने पहले। छुपाएं मत आशिक और सादिक आगे साहब सुन आगे लो आएं। मेरी बात। अपने मैं काबिल क्या को पूछ मलिक रहा छुपाएं हूँ, मत आपका और सामने पॉइंट आएं। क्या है? पेश मैं करें पूछ अपने रहा हूँ काबिरीन मैं को। पूछ रहा हूँ ये जो तकरीर कर रहा था इतनी देर से, इस शख्स का अपना मजहब क्या है? ये खुद क्या है? जी मैं बताता हूँ ना, पहले आप बताएं कि आप देवबंदी हैं? नहीं, मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ जी। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, कि जो लानत हो बंदा अपने बापों से पीछे हट गया है। सुभान मलऊन अल्लाह। इंसान, अल्लाह की लानत अच्छा, हो तुम्हारे मलऊन ऊपर। मैं आया पूछ रहा हूँ कि कि अपना तुम्हारे मनहज बाबा ये बताओ, कह कर गए हैं अपना और मनहज बताओ। कुत्ते के बच्चों को मनहज ये क्यों नहीं समझ नहीं बताते आने हो? लगी हुई कि ये नहीं, बात डरते नबी क्यों हो? करीम ये बताओ, सल्लल्लाहु इतनी अलैहि तुमने घंटा वसल्लम तकरीर की की है। है, ओ इतनी घंटा खंजीरों, तकरीर की है, घंटा तुमने तकरीर की है, अब डरते क्यों हो? देखिए मैं अच्छा आपको अच्छा अच्छा आज अच्छा, तक रुके 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 बताऊं, रुके, लानती मैं आप लानती सबको एक बात बात सुने। ठीक है बताऊं, सिस्टर, रुके मेरे 2 मिनट। ब्रॉड का ये क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा नहीं है मैं जिसकी सिर्फ ब्रॉड पे आप आते हो उसकी क्राइटेरिया को अपनाना होगा। मेरी ब्रॉड का हाँ क्राइटेरिया हाँ, नहीं, तेरा मैं बड़े कुत्ता कमीना। बट व्हाट मुझे इज सिर्फ दिस? बात सुनती है सिस्टर, मैं 2 मिनट सिर्फ बात करूंगा, फिर आप बेशक उतार देना। माज अल्लाह, ठीक है, ये तो नहीं इनको जानते। माज अल्लाह कासिम ननौतवी को गंगोही ने लटाया। माज अल्लाह गंगोही ने ख्वाब में कासिम के साथ बहुत नासरी बहुत बुरे साहब, काम किए। आप कौन है? रुक जा नासरी, रुक जा, हेलो, और मलिक रुक, तेरे से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तेरे से बात नहीं मैं कर रहा। सबर माज कर अल्लाह माज अल्लाह माज सबर अल्लाह, कर अंबिया माज अल्लाह, इनका बात सुन अकीदा है लो। माज अल्लाह ये के आपने अंबिया तकरीर चमार से अपनी ज्यादा बात जलील देखा है। है, आपने देखा है माज अल्लाह अंबिया ये अपनी चमार से ज्यादा तकरीर जलील है। माज अल्लाह ये लोग अंग्रेजों की पैदाइश है। माज अल्लाह इनका ईमान खोते के अजमत नस्ल की तरह है। माज अल्लाह ये खोते की शर्म का जैसा ईमान रखते हैं। ठीक है, माशाअल्लाह इनका रहमतुल आलमीन, इनका रहमतुल आलमीन अशरफ अली थानवी है। माज अल्लाह जी जी जी। मलून तो आप हो, मलून तो आप हो, आपको किसी ने बुलाया ऊपर? हाँ हाँ बोलो शोर शराबा करके बोलो। हाँ जो हाँ है ना हाँ जीत जाओगे। शोर शराबा हाँ करके हाँ बात सुन जी लो। जी 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 जी। जी, मुझे बताओ कि तुम्हारा मनहज क्या है? क्या मनहज है तुम्हारा? मेरा मनहज कुरान और सुन्नत है। कुरान और सुन्नत। कुरान और सुन्नत, कुरान किससे जी। लेते हो? मासूमीन से या गैर मासूमीन से? कुरान में लेता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर उनके जो हदीस में लेता हूँ इमाम बुखारी से। आगे बात करो। अच्छा, कुरान आपको किसने दिया है? मुझे दिया है ये प्रिंटिंग प्रेस वाले ने। नहीं, प्रिंटिंग मैं प्रेस वाले को किसने दिया? दुकान पे गया था, मैंने उसे बोला था कुरान का तर्जुमा दे दो, उसने मुझे उठा के दे दिया। वही तुम्हारे अच्छा ऊपर नहीं आई? एक मिनट नासपी नहीं मेरे ऊपर जो क्यों अभी वही पहले आनी है? भाई आए मैं थे, कौन सा अशरफ अली थानवी हूँ या कासिम ननौतवी हूँ, मेरे ऊपर नासपी वही आएगा। पहले जो भाई आए थे, आप लोगों का बेसिक पॉइंट ये है कि इन लोगों का अकीदे में फॉल्ट है, इसलिए वो साहब को पे बात नहीं कर सकते। पहले अपने अकीदा दुरुस्त करिए। ये पॉइंट आपका ये कहना बिल्कुल चाह रहे हैं उस वक्त का? तो बिल्कुल। आप 2 लफ्जों में बात कीजिए ना, इतना उल्ट तो बताया तो है ना, बताया तो है ना कि इनका खातमुन नबीयीन कौन है। बताया तो है ना कि अंबिया चमार से ज्यादा जलील है, इनके अकीदे हैं। करूंगा मैं जरा आपकी बात माज अल्लाह करूंगा। ये कहते हैं कि जो नबी का इल्म गैब है वो तो उसमें कोई तखसीस नहीं है, वो तो ज़ैद बकर किसी जानवर को भी हो सकता है। जी जी। अब जाहिल आप इंसान अपना सुन लो। आपने पॉइंट आ गया किसी की आपका। बात हाँ हाँ, सुन जाहिल लो। जाहिल बिल्कुल ऐसे ही है। चलो जवाब दो बस इनके सुन लिया इन करो। अकीदों का जवाब दो। माइक ऑफ कर मैं दीजिए। ओके ओके मैं कर रहा हूँ आ गया जी। इन अकीदों का जवाब दो। जब तुम्हें अपना मनहज बताने में इतना डर लगता है, और मैंने सिर्फ तुमसे पूछा है कि कुरान कहाँ से, प्रिंटिंग प्रेस वाले से लेते हैं।
یہ اجل والا جو معقولہ ہے نا آپ کا، اس کو سنبھال کر رکھنے اپنے پاس. پہلے یہاں مجھے بتائیں کہ آپ کی ایمانیات کیا ہیں، پتہ تو چلے آپ مسلمان آپ بھی ہو نے کہ میرے نہیں ہو. سے پوچھا تھا، آپ نے میرے سے ایمانیات پوچھا تھا تو بتاؤ میں نے مجھے. قرآن کہاں سے لیا؟ میں نے بتا دیا، میں نے بک اچھا شاپ ایک سے منٹ لیا. ایس پی بھائی، ایک منٹ انہوں نے، آپ نے ان پہ ایک الزام لگایا کہ ان کے پہلے اپنے عقائد ٹھیک کریں پھر اصحاب پہ بات کریں. تو اگر وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں پہلے اپنے عقائد بیان کریں تو غلط نہیں ہے. آپ نے جی اگر ایک پوائنٹ اٹھانا ہے تو پہلے اپنے عقائد کو بھی میں آپ نے نے ان کلیئر کو کرنا بتا ہوگا. دیا، میں نے ان کو بتا اپنی دیا ایمانیات کہ بتائیں. میرے وہی عقیدے ہیں جو قرآن کے اندر نازمی موجود ہیں صاحب کا اور مائک میرے میوٹ وہی کر عقیدے دیجئے، ہیں جو نازمی صاحب کا بخاری مائک مسلم میوٹ میں کر موجود دیجئے، ہیں. آپ 2 مائک منٹ آف کر مجھے اس کا دیجئے جواب ضیاء دینے بھائی، دیجئے. نہیں سمجھ آ رہی کسی کی. جی مائک آف ان کو کر ان کا دیجئے. مائک جی میری بات سنیں. انہوں نے یہاں پر یہ الزام لگایا کہ ان کا عقیدہ غلط ہے، یعنی کہ ملکہ بان اور میں یہاں پر جو بیٹھے میرا عقیدہ غلط ہے. لیکن بات پیش کرتے ہیں اشرف علی تھانوی کی، قاسم نانوتوی کی، رشید آپ احمد کو تو گنگوئی ان سے کی. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو ارے مسئلہ ہی نہیں سن ہونا لیں چاہیے، نا، وہ آپ کے بزرگ ہی نہیں ہیں، میری وہ تو بات آپ کے سن لیں نا، بزرگ ہی نہیں ہیں. میری بات سن لیں. آپ نے بولا آپ ان کو دیر سے جانتے بکواس نہیں تو کرتے پھر رہے غصہ ہو. کیوں کر رہے ہو؟ مسٹر ان کا آپ مائک نے بولا میوٹ آپ کر ان لیں. کو اتنی جانتے ہی دیر نہیں. بکواس آپ ان کرتا کا رہا، اب مائک سنے گا میوٹ نہیں. نہیں کر رہی ہاں ہیں. یہ بکواس ابھی پتہ لگے گا کون کہہ رہا ہے جو آپ دو. ان کا مائک سن لو میوٹ کر ناصر نا. بھائی دیجئے. ان کا پوائنٹ سن لیں، مائک آف کر دیں، ان کا پوائنٹ سن لیں. جی بولیں ضیاء بھائی. کیا دیکھیں آپ کا عقیدہ ویسا نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں؟ میری بات سن لیں. دیکھیں آپ کی عقیدے کی وضاحت جب میں نے آپ سے پوچھی تو آپ نے کیا بولا تھا مجھے کہ میں اپنے عقیدے کی وضاحت ضیاء بھائی خود کروں گی، کوئی اور نہیں کرے گا. ایسے ہی ہے؟ جی بالکل. یعنی کہ عقیدہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا، قاسم نانوتوی کا، رشید احمد گنگوئی کا، اور میں ایک میرا عقیدہ. بھائی کسی عالم دین نے کوئی ہائے ہائے بات کتنا لکھی. برا وقت ہے، آپ نے بابے تو لانے برات کر رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. بولا بھائی بیچ ان میں کو تو میوٹ کمپلیٹ کرو تو کر مائک. دیں دے بات بھائی. رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی، یہ جتنے بھی اکابر ہیں جو اہل سنت کے اندر ہیں، یہ ان کا اگر کوئی عقیدہ بالفرض محال صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ میرا بھی عقیدہ ہوگا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، کیا اچھا تو یہ کیا آپ عالم کہتے دین؟ ہیں، آپ کا یہ کہنے بھائی کا سن تو مطلب ہے کہ لینا آپ میری آپ بات. جو ان کے عقیدے کو نہیں مانتے؟ نہیں وہ جس کہہ کا رہے جو ہیں عقیدہ ہے وہ بفرض اس کے محال. ساتھ بالفرض وہ کیا محال کہہ کہہ رہے رہا ہیں ہوں میں، الفاظ؟ فار دا سیک آف بفرض آرگیومنٹ. محال. اچھا ٹھیک ہے. فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر ان کا وہ عقائد ہیں تو میرے بھی کیا وہ عقائد ہیں. انہوں نے یہ بات بولی کہ ان کا خود کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو یہاں پر میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں یا دوسروں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں؟ میں تو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. آپ میرے عقیدے کی بات کریں نا، مجھ سے میرے عقیدے کی بات کریں. کسی عالم دین نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کا مقام نبی کے صحابہ کے برابر نہیں ہے. اچھا جو کہتا ہے کہ اگر کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ کہتے ہیں ہم نے عقیدہ ان سے نہیں لینا جن کے آج تک ان کے پاؤں چومتے رہے ہیں، جو چاٹتے رہے ہیں آج تک ہیں ان سے لانے برات. ہائے ہائے لانے برات ہے. نازمی شور کیوں کرتے ہو؟ شور کیوں کرتے ہو یہ بتاؤ. وہ ضیاء بھائی بات کر رہے ہیں، تم شور کرنا شروع کر دو. یار میں شور نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بھائی جان آپ نے مجھے جاہل بولا ہے نا. بات سنو، آپ نے جاہل بولا نا تو پھر جاہل کی بات سننے کی ہمت بھی رکھو. اپنے بابوں کو طلاق دے دی آج تم لوگوں نے. دیکھا پھر وہی نا، شور شرابہ کرو گے. شور شرابہ کرنے سے کیا ہوگا بھائی؟ تمیز سے بات کرو اچھے طریقے سے. میری بات سنیں. جی پتا ہے، جس نے آتے تمیز سے بات کی تھی وہ سب کو پتا ہے یہاں پہ. پھر جو جس طرح کی بات کرے گا اس طرح کا جواب لے گا. ایک منٹ پلیز، ذرا سمجھنے بھی ہمیں بھی سمجھ آئے. ضیاء بھائی آپ ایک بات کنفرم کریں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی انہوں نے نام لیے ہیں، جو بھی جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیا آپ ان کے عقیدے کو مانتے ہیں؟ آپ میری بات سنیے. دیکھیں سسٹر، یہ اصل میں یہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں نا، اس کی ایک فیڈ بالکل الگ ہے. اس کو کہتے ہیں اکابرین کی عبارتوں پر گفتگو کرنا، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ایک عالم دین ہے، اس کا دوسرے عالم دین سے اختلاف ہوا. اب انہوں نے یہ جو بات پیش کری ہے نا، یہ ان کا اپنا ذاتی تحقیق نہیں ہے. مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم نے کچھ جو عقائد تھے علماء دیوبند کے کتاب اٹھائے، جس پر علماء دیوبند نے پورا مدلل تگڑا جواب لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کتاب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، ایک بار پر گفتگو ہو جائے گی. لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے کیونکہ ہم ان کے زمانے میں نہیں تھے، نہ ہم جو ہیں وہ یہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے افضل سمجھتے ہیں.
ٹھیک ہے نا, ہمارے نزدیک تو ہم نبی ان کا کے قیامت ہم ان کے زمانے میں نہیں تھے, لیکن نبی کے آنے کے بعد بھی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہیں آپ کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, یہ اب آپ کیسا کے بابے جاہل ٹنگے انسان ہے گئے نا. یار, ہاں یہ ہاں بات ہاں بالکل ہاں, نہیں ہے. ملک وان جاہل تو تم ہو جس نے چھلانگے آتے ہی لگا رہا لعنت تو ڈالی چھلانگے تھی. لگا, ہاں سنو چلان میری تو تم نے بات. لگائی ہے نا. ایک بھی اپنے بابے کی بات کا جواب نہیں دے سکے, ایک بھی اپنے بابے کی جواب, ایک اپنے پہلے بابے کی چھلانگے بات کا لگا جواب رہے نہیں دے ایسا سکے. بھی تو چلو ہو پہلے سکتا ہے پہلے کہ انہوں ہنس نے لو, یہ چیزیں پڑھی شور کرو باندھ کرو لو. کرو کرو بسم اللہ کرو. ہاں ہاں شور نہیں, شور تم زاہد بھائی, آپ اپنی بات نہیں کرنی, اس کو ذرا شور کر دیں. اچھا چلو شور کرو, ہم دیکھتے ہیں, سارے سنتے ہیں. چلو شور کرو, اونچا اونچا شور کرو ذرا, ہنسو, شور کرو, سب دکھاؤ اپنی جاہلیت دکھاؤ کہ تم میں مینرز نہیں ہے گفتگو کرنے کے, تم میں آداب جواب نہیں. دو. شور جی کرو, جی, ادھر ادھر سب کو پتا ہے شور کرو. مینرز کس کو نہیں ہے. نہیں شور کرو کس نا, کی کس کی ایسے کس نہیں, کی ایسے دوبر نہیں, بلند بات ہوئی سنو, تھی, یہ سب کو پتا ہے. کس کی دوبر بلند ہوئی تھی, کس کو آگ لگی تھی, یہ سب کو پتا ہے یہاں پہ. بات سنو نا, جب تو آیا تھا جی جی, یہ سب کو پتا اس ہے. کتنی طرح گندی نہیں, زبان استعمال ذرا کر رہے شور ہیں, کرو. کتنی گندی زبان. ابھی یہ الفاظ اس وقت انہوں نے استعمال کیے دوبر کے. آپ کو پتا ہے دوبر کسے کہتے ہیں نا, اس کو اتار دیں نیچے. گندی زبان استعمال کر رہا ہے یہ, اس کو نیچے اتار دیں. جی جی, بتائیں بتائیں, بتا دیں. اس کو نیچے اتارے نا, آپ سے بات نہیں ہو سکتی, آپ گالم گلوچ پر اتر آئے, آپ نیچے جائیں. ہائے ہائے, جو آپ بندہ گالم, آتے ہی لانتے ڈال رہا تھا, جو بندہ آتے ہی بدتمیزی کر رہا تھا, وہ ہمیں سکھائے گا. ہیں نہیں, اس نے آپ کو, ہائے اس نے ہائے ہائے آپ کو ہائے کوئی بری, آپ کو کوئی ہائے گالی ہائے نہیں ہائے دی. ہائے میرا بیٹا ہائے ہمارا ہائے نیچے ہائے سن رہا ہے. ہائے ہائے. جی, ہاں زیا جاؤ, ایمبولینس بلا کے لاؤ, وہ بھائی بول رہا نیچے. ذرا چھلانگے لگا دو, اس کو چھلانگے لگانے دیں ذرا. اچھا سن لو, نہیں نہیں, ملک اس وان نے صاحب, جی اپنے جی اوپر, اچھا نہیں جی نہیں, جی, سنو میں تم نا, سنتا چھلانگے ہوں. لگا, مجھے یقین نہیں ہے, نہیں بات نہیں سنو نہیں نا, نہیں نہیں, اب مجھے اب آپ لگاؤ, تم اب جیسے آپ جمپ لگاؤ, جمپ لگاؤ, چاند پہ پہنچو. تمہارا تم کیا جیسے منہج ہے جمپ کہ لگاؤ, تمہارا چاند پہ پہنچو. منہج کیا ہے, تم اس کو کلیئر ہی جب نہیں میں کر رہے ہو. تم شیعہ امامیہ سے تعلق رکھتے ہو, مجھے پتا ہے. اچھا بات سنیں, ہائے ہائے آپ ہائے اس ہائے کو بھی ہائے تھوڑا ہائے بہت ہائے, فضول یہ کریں. قاسم ننوتوی کی طرح, اس کو دیکھیں بھی بالکل اشرف علی تھانوی لامانی کی طرح, اس کو بول بھی رہی وہی آ گئی ابھی ابھی تھوڑی دیر پر, جی, ابھی اس کو وہی آئی ہے کہ میں شیعہ ہوں. ہے. آصفی بھائی مائک آف کریں, مائک آف کریں, ان کو بات کرنے دیں. جی بولیں. سسٹر آپ کی شکل دکھائی دے رہی ہے, اس کو تھوڑا سا اپنا کور کر دیں. اس کو بیک کیمرہ کریں. جی جی سسٹر, آپ کی فیس دکھائی دے رہا ہے, فیس ریویل ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں, میری بات کو سنیں. ایک عبارت کو اٹھاتے ہیں, اس پر گفتگو کرتے ہیں. کیا خیال ہے ملک اوان؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے, بسم اللہ کریں, اس کو بڑی آپ نے اسکرین دیں. سب سے پہلی بات جو پیش ضیاء کی, بھائی سوری, میں آپ لوگوں کے بیچ میں انٹرفیئر کر رہا ہوں. آپ وہ جو ایک جی حدیث پڑھ رہے تھے, اس کے لیے میں اوپر آیا تھا, ذرا پلیز وہ حدیث تو لگا دیں ابھی. اسکرین اب پہ. دیکھیں نا, ایک ٹاپک ختم نہیں ہوتا, دوسرا سٹارٹ ہوتا ہے. مجھے وہی سمجھ نہیں وہی آتا وہی کہ حضور ٹاپک جو ہے وہی کس طریقے سے ٹاپک اسکالر چلیں, کو اگر آپ نے ایک عبارت لے کے بات کرنی ہے نا, چلیں شروع کریں. دیوبندی عوام کا ایمان جو ہے وہ گدے کے عضو تناسل کی طرح ہے. شروع کریں, قرآن و حدیث سے عبارت ثابت شو کریں. یہ کریں, دیکھا نا, اب اصل میں تمہیں کتاب میں کہوں شو گا, کریں, نکالیں. رک جاؤ ملک اوان, رک جاؤ, اصل کتاب لگاؤ, چلو لگاؤ اصل عبارت. جی جی جی, آپ کریں دفاع کریں قرآن حدیث سے. جائیں میرا بھائی بھائی, اصل شروع کریں. عبارت لگاؤ, کیا مجہول چیز شروع کا دفاع کریں کرو شروع گے؟ کریں اصل شروع عبارت کریں, لگاؤ, کیمرہ کھولو. آپ کو پتا ہے. سسٹر جائیں میں کریں. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے, خدایا اگر میں داخل کبھی کسی ہونا کو تھا, گلی لڑکیوں کی تصویریں لٹکنی, اوپر سے میری ویڈیو بھی آ گئی بھائی. کوئی نہیں, نہیں نہیں تصویریں نہیں بروڈ بند کر دیں, نہیں تو یہ دیوبندی بہت گندے ہیں, یہ آپ کی کر دیں گے, تصویر لگا دیں نہیں گے. ارے مجھے یہ بتائیں, نہیں تصویر پوری آئی ہے کہ نہیں آئی ہے, نہیں اب یہ نہیں, لوگ صرف مجھے وہ بھی آپ کی لٹکا دیں. نوز شو ہوئی ہے, خالی نے نوز شو ہوئی ہے, پوری تصویر نہیں ہے, نوز سے پوری تصویر. نہیں سسٹر, آپ کی پوری فوٹو نہیں آئی تھی سسٹر, بے فکر رہو, کچھ نہیں ہوگا, انہوں نے میری اللہ خیر نوز بھی کرے گا. لٹکا دینی ہے. نہیں نہیں نہیں, کچھ نہیں ہوگا سسٹر, سسٹر آپ کی گھبرانا نہیں نوز. ہوگا, اللہ خیر کرے گا. چلے جی, چلے جی, چلیں جی, میں نا بات سنیں, ضیاء صاحب, میں لگاؤں اب بھاگنے. ٹھیک ہے, اپنی جیت کا اعلان کر دیں یہاں پہ. بھائی اللہ حافظ, ناجبی صاحب بھاگنے کے بعد اللہ حافظ. میں بھاگ رہا ہوں, اب میں بھاگنے لگاؤں. اوے اپنی جیت کا اعلان کریں, جیت کا اعلان کریں کہ جیت گیا. جیت کا اعلان کریں, بھاگ گیا.